bless you. Dios te bendiga. Katie Flores de este lado. Déjame saber si me escuchas. Katie Flores on this end. Let me know if you hear me. Dios te bendiga. God bless you. Déjame saber si me escuchas. Katie Flores de este lado. Please let me know if you hear me. Let me know. Katie Flores. Sanidad progresiva en este día. Dios te bendiga. Déjame saber si me escuchas. Hi. Katie Flores on this end. Hi, Lisa. Lisa, let me know if you hear me. Déjame saber si me escuchan. Katie Flores de este lado. Hi, Israel. Thank you for your consistency. Lali Ambrosio, bendiciones. God bless you, every one of you. Can you hear me? Can I get a thumbs up si me escuchan? Si me pueden dar un dedito thumbs up. Sí me escuchan, gloria a Dios. Dios les bendiga. God bless you, Katie Flores. Heart to heart, de corazón a corazón. Dios les bendiga. God bless you, God bless you. Es un honor estar con ustedes una vez más. It is such an honor to be with you once again. God bless you. God bless you. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Déjenme saber cómo están. Sister Esquivel, God bless you, blessings, bendiciones. Hermana Esmeralda Velázquez, Dios le bendiga. Gracias a cada uno de ustedes por su constante apoyo. Thank you, every one of you, for your constant support. Son de alta bendición. Venezuela, bendiciones. Rebeca, Dios te bendiga. God bless you. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, corazón a corazón. Hoy estoy tan emocionada por compartir sanidad progresiva, progressive healing in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Gracias a cada uno que sigue compartiendo sus historias. Esta semana quiero hacer algo un poco diferente. This week I do want to do something a little bit different. He tenido como compartí hace una semana, en los eventos significativos que han sucedido en esas últimas semanas que han causado pues estrés significativo. Entonces esa semana no pensaba compartir, pero siento que es realmente de alta importancia compartir. Me esperaré unos minutos más. Sanidad progresiva. Thank you Jalen Parada. Gracias, Sanidad progresiva, progressive healing. Gracias a cada uno de ustedes. Compartan sus testimonios, sigan compartiendo sus testimonios. Este mes ha sido un mes de receso para mí. This has been a month of a little bit of rest, ya que me he encontrado altamente ocupada. I've been very busy y lo que Dios me ha estado dejando saber, where God's been reminding me, is that I have to practice what I preach. Tenemos que practicar lo que predicamos y a veces somos muy buenos para predicar y no aplicamos. We don't apply what we're preaching. No aplicamos lo que estamos predicando. Patagonia. Dios les bendiga. Argentina. Dios les bendiga. God bless you. Comparta, share this live. Compartan su historia. Comparta, share on your wall. Comparta. Share. Queremos ser de bendición a alguien. We want to be a blessing. Progressive healing, sanidad progresiva. ¿Por qué sanidad progresiva? Why progressive healing? A veces nos desesperamos. We can get so frustrated when healing doesn't come immediately. A veces nos desesperamos cuando no hay sanidad inmediata. Cuando la sanidad parece ser que no es como nosotros la imaginábamos. When healing doesn't seem to be as we imagined it. Y de acuerdo a lo que hago, according to what I do, sea la sanidad o la restauración de salud mental, or in the restoration of mental health. Y eso puede ser aplicado en muchas formas. This can be applied in so many ways. It can be applied for your physical health, obviously your emotional health, tu sanidad emocional.
Pero tantas veces, sea tu sanidad emocional o sanidad física, a veces nos desesperamos. I want us to be honest. Si somos un poquito honestos, we get frustrated when we are not healed immediately. Cuando nos sanamos inmediatamente, nos desesperamos. O cuando vemos señales, when we see signs of some regression. Cuando vemos señal de un comportamiento de que estamos retrocediendo. Nos frustramos porque pensamos que tenemos que estar en cierto punto, that we should be at a certain place, that we shouldn't be having certain type of behaviors, que no debemos de estar teniendo cierta clase de comportamiento, entonces nos desesperamos. Pero no significa, no significa que te retrocedemos, no significa que no hemos sanado. Maybe going back a bit or taking a few steps back, regressing a bit, does not automatically mean that we haven't healed. It's also part of the process. También es parte del proceso. Es que van a haber, momentos. There will be moments of dips, we call them, bajas, where we will maybe regress or some. And one of the biggest things that I want to focus on today, and really just on this, the angle of trauma y enfocándome en el ángulo del trauma, es que el cuerpo tiene memoria, is that the body has memory. And so what this means is that the body, the brain has been created to keep us in survival. El cerebro nos ha mantenido en sobrevivir. Entonces, a veces tenemos ciertos emociones or sentidos en nuestro cuerpo. There's certain feelings in our body that have been stored to keep us surviving, para mantenernos en el sobrevivir. Y a veces sale eso, but remember that the body doesn't really know the difference of what I'm going through now and what I went through 10 years ago. El cuerpo no sabe realmente la diferencia de lo que estoy pasando ahorita y lo que sucedió hace 10 años o 20 años. Entonces empiezan a salir esas emociones. Those emotions start coming up. And so that's where we come in. Y es ahí donde nosotros venimos y nuestro conocimiento entra, and our knowledge comes in, where we tell the body, le decimos al cuerpo, hey, eso no es lo mismo. We remind it, this is not the same. Pero una de las cosas que quiero subrayar, and one of the things that I do want to highlight is when it comes to trauma, que cuando viene al trauma, una de las necesidades más grandes que tenemos, one of the biggest needs that we have, is to feel safe, es de sentirnos seguros. We need to feel safe, and a lot of times we don't feel that sense of safety, or we don't see it because in our body we feel such a sense of uncertainty, o a veces no lo sentimos porque en nuestro cuerpo tenemos tanta incertidumbre. Pero una de las cosas que necesita el cuerpo, one of the biggest things that the body needs in regards to trauma, or being triggered or ser reactivados, es sentirnos seguros. Ese día quiero compartir una historia que realmente ha resaltado para mí, a story that has really stood out in regards to how God makes us feel safe. And that's one of the main things throughout his word, it echoes. Tú puedes ver a través de la palabra de Dios que Dios de alguna forma nos quiere constantemente recordar que estamos seguros en él, que en él hay un sentido de seguridad. Compartí hace unas semanas con nuestras hermanas allá en Delano acerca de Dios es nuestra fortaleza. The Lord is our strength. He is our fortress. He is our refuge. Y realmente en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en el Nuevo Testamento, in the Old Testament, we see it in the New Testament, that God constantly is wanting us to feel safe, to know that in him, que en él estamos seguros. Y qué curioso, how crazy is it that in regards to science, de acuerdo a la ciencia, cuando el cuerpo es reactivado, when the body is triggered by some type of trauma, or it's regressing, está retrocediendo, lo que el cuerpo necesita, lo que el ser humano necesita es el sentido de seguridad. What we need is a sense of safety. Vengo a decirte en ese día que en Dios tú estás seguro. In God you are safe. Con tus esqueletos, with skeletons and all, con batallas, con debilidades, with flaws, with weaknesses, in God you are safe. There's no struggle too dark for God. No hay batalla muy oscura para Dios. En Dios siempre estamos seguros. In God we are always safe. ¿Cuántos dicen amén?
How many of you believe that with me? El cuerpo está en necesidad de seguridad. The body needs a sense of safety, and God makes you feel safe. In God you're safe. No hay nada que tú le puedas decir a Dios donde tú ya no estás seguro. There's nothing you can tell God where God will reject you, donde Dios te rechaza. Y quiero decir que por eso tantas veces nosotros mantenemos nuestras historias. That's why we keep in our hurt or our stories, is that we don't feel safe. I say this often, that as a church we should make people feel safe. Que como iglesia deberíamos de hacer a la gente sentir segura, que no hay historia que nos haga rechazarlos, that there is no story that would make us reject them, just the way God does not reject us. Dios no nos rechaza, no importando qué tan oscura sea nuestra historia. Voy a correr. I'm going to run into the Word of God. Y sanidad progresiva, progressive healing. Hay una historia y vemos en el capítulo 8 del libro de Marcos. We see in chapter 8 of the book of Mark that the disciples seem to have a sense of unbelief or disbelief, que los discípulos están batallando con la incredulidad. Les está diciendo el Señor anterior del versículo 22, that right before verse 22, he's telling them, hey, you have eyes and you don't see, tienes ojos y no ves, and he's challenging their belief. Y está retando su fe de ellos. He's challenging their faith. And now he has an encounter with this person. Y ahora él tiene un encuentro con este joven. There's a man. Le traen a él un ciego, and he cometh to Bethsaida, and they bring a blind man unto him so that he could touch them. Y le traen a él un ciego en Bethsaida. Le rogaron que lo tocase. La gente que lo trajo, the people that brought this man knew, they knew and they understood that Jesus had the touch, que Jesús tenía el toque. Puedo decirte, can I tell you that even in trauma, when your body is escalated, cuando tu cuerpo está, no está regulado, que cosas como el toque that things like touch, we use a sense of tapping, hug yourself, abrázate a ti mismo. That touch alone can bring that sense of safety to your body. Que el toque solamente puede traer el sentido de seguridad, de regreso a tu cuerpo. Y qué increíble, and how incredible that that this blind man is brought to Jesus so that Jesus could touch him. Que ese hombre ciego es traído a Jesús para que Jesús lo toque. Porque quiero decirte que cuando Jesús te toca, cuando tú vienes y tienes un momento con Jesús, when you have a moment with Jesus, he brings a sense of safety and he touches you to remind you, I see you, I see your need. Él te toca para recordarte, yo te veo, yo soy real, yo veo tu necesidad, que trae este sentido de autorregulación. It brings a sense of self-regulation, and Jesus, they bring this blind man so that he could bring that to this man, para que él le traiga esto a ese hombre. Y dice la Biblia que lo trajeron para que lo tocase. They brought him so that he could touch him. Entonces, tomando la mano del ciego once again, and then he takes the hand of the blind man. I want to point this out, that when we are in an unsafe place, what we need is a sense of safety. Inseguridad, necesitamos seguridad. We need safety. And in this moment, Jesus grabs him, touches him. Ese momento Jesús lo toca, le trae ese sentido de seguridad. Yo te veo. I see you. Yo te veo. I got you. Yo tengo tu situación en mis manos, dice el Señor. Y dice la Biblia que entonces, tomando la mano, he took this blind man by the hand and led him out of the town. Y lo sacó del pueblo, lo sacó de la aldea. I wanna say this, that el Señor había maldecido a Bethsaida. The Lord had cursed Bethsaida because there had been a lack of faith in that place. Había falta de fe, había mucha incredulidad. And sometimes the reason why there isn't a full healing in us, y a veces la razón por la que no hay sanidad completa, es porque seguimos en el lugar donde hemos sido maldecidos, o en el lugar donde hemos sido lastimados. A lot of times there is no healing in our lives because we want to stay where we're at, and God's saying, I can't heal you there. No te puedo sanar allí. Si te quedas allí, seguirás igual. If you stay there, you will stay the same. And God chooses to pull us out of these places. Y Dios escoge
sacarnos de este lugar para poder obtener nuestra sanidad completa. In order to obtain our full healing, sometimes we need to step out from where we are at. Tenemos que salir de donde estamos. And that creates conflict within us. Eso crea conflicto. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos sane donde estamos. Because we want God to heal us where we're at. And sometimes that is impossible. Y a veces es imposible. I tell people, it is not ideal to be around your abuser and be healed. No es ideal. El cuerpo recuerda, the body remembers. There's just some places where there's no way you will be healed. Hay lugares donde es imposible que tú seas sano. Y Jesús lo saca de allí. And Jesus pulls them out of that place. Sometimes really, what's keeping us from our healing, a veces lo que nos detiene de nuestra sanidad completa es salir de ese lugar. Es to come out of these places where we don't belong. Donde somos reactivados, where we are triggered. Y Jesús toma su mano y lo saca de ahí, and he pulls him out of there, and he spits. And the Bible says he spit on his eyes and his hands and laid his hands upon him, and he asked him if he saw. Y le escupe sobre sus ojos, le puso las manos encima, regresando al toque. Hey, I see you, te veo. Aquí estoy, I'm here. Le dice el Señor, I am here, estoy aquí para ti. Y ahora le pregunta, do you see? Si ve algo, le pregunta, he said, do you see something? And I really want to highlight this. This really stood out to me. Esto resaltó mucho para mí. Porque él mirando dijo, I see men as trees. And I see them walking. Veo a hombres como árboles, pero los veo caminando. Pointing out that he saw something. Él vio algo, pero no vio claramente. But he did not see clearly. A lot of times we stay in the same place because we're too embarrassed to say, hey, I'm not healed completely. Ooh, I feel that. A veces seguimos igual o no somos sanados completamente porque nos avergonzamos. We feel shamed, sentimos vergüenza en decir, hey, no estoy bien, no estoy sano completamente. And we start shaming ourselves. Y a veces sentimos vergüenza porque ¿por qué tanto tiempo? Ya debería estar sana. Or I should be seen completely now. I shouldn't feel this way. And I want to say that there is no such thing as I shouldn't, or should. No hay tal cosa como debería. Y a veces nosotros ponemos esta clase de presión sobre nosotros. And so many times we place this type of pressure over us. And shame keeps us in the same place. Y la vergüenza de no decir, la vergüenza de declarar, hey, no veo completamente todavía. Él pudo haber dicho, sí, he could have faked it. Él pudo haber falsificado su visión. He could have said, well, at least I don't see as bad as I used to. Él pudo haber dicho, tan siquiera veo poquito, o pudo conformar. He could have been satisfied. Él pudo haberse conformado. He could have been satisfied with only seeing blurry, con solamente ver borroso. Él se pudiera haber conformado con no ver completamente. He could have been satisfied with seeing a little. But he said, no. Veo hombres como que caminan como árboles. I see men that walk like trees. I don't see clearly yet. No veo claramente. A veces nuestra falta de declarar o de proclamar, de decir, de confesar. So many times our lack of confession or not saying, hey, I can't see completely yet is what's keeping us from a complete healing. El falta de decir, todavía no veo completamente, no ser honestos completamente, falsificar la visión completa o la sanidad completa, nos está limitando de ser verdaderamente sanos. It's keeping us from being fully healed. Y Jesús otra vez. Entonces tomando la mano el ciego le sacó, dice otra vez, mirando, díjole, veo los hombres como árboles, I see these men like trees, y luego le puso otra vez las manos, and then after that he put his hands again upon his eyes and made him look up, and he was restored and saw every man clearly. Y luego le pone las manos y ahora es restaurado y ahora ve todo claramente. Pero ¿qué tal? What if he wouldn't have said it? ¿Qué tal si no hubiese dicho? Si hubiese, sí, estoy bien, yes, I'm okay. Y a veces nuestra falta de honestidad, our lack of honesty with ourselves, with God, a veces nuestra falta de honestidad con nosotros mismos, con Dios, es lo que nos está manteniendo igual. Y este hombre dice, no veo claramente todavía. I don't see clearly yet.
Y él deja, otra cosa, he lets Jesus do it again. Él deja que Jesús lo haga otra vez. So many of us, muchos de nosotros, nos hubiéramos frustrado tanto que nos hubiéramos ido. We would have been so frustrated, we would have walked away because it didn't happen when we wanted it. It didn't happen how we wanted it. Porque no sucedió de la forma que queríamos, cuando queríamos. Porque tenemos esas ideologías. We have these ideologies that it needs to be done right now. Que tiene que ser ahora. Y el Señor hoy me hablaba. And I heard God tell me, see, sometimes we're just not ready for that 100% healing, and that's why it has to be progressive. Y a veces no estamos listos para esa sanidad completa de 100%, y por eso tiene que ser progresiva, porque es la forma de Dios probar nuestra fe. Es God testing our faith. Es Dios probando nuestra fe. Si aún cuando Él nos dijo que lo hizo, seguimos creyendo cuando no lo vemos y no lo sentimos. Will we continue to believe that he did it even though we don't see it and we don't feel it? And I say this often, he is not the God of our feelings. Él no es nuestro Dios de nuestras emociones, sino es el Dios que conocemos y tenemos que constante comprobar. We have to constantly prove that he is a God that keeps his word, que es un Dios que mantiene su palabra. Una vez más, mientras no seamos honestos con Dios, as long as we are not honest about our hurt, mientras no seamos honestos de nuestro dolor, de nuestra falta de ser completos, our lack of wholeness, that we are in pain, que estamos en dolor, que estamos batallando, that we are struggling, that we are not 100%, God will not do it 100%. Dios no lo hará 100% mientras nosotros no seamos honestos de lo que nos falta. As long as we are not honest about what we are lacking, He will not do it 100%. Y ahora, este hombre toma el riesgo una vez más. Hoy te digo, toma el riesgo una vez más. Toma otro paso hacia tu sanidad completa. Take another step towards your complete healing. Maybe it doesn't feel good. A lo mejor no se siente bien. Maybe you're just disappointed. Estás decepcionado que todavía te encuentras en ese lugar, and that's okay. Y estás decepcionado porque te encuentras aquí otra vez, pero quiero decirte que la sanidad no es alineada. That healing is not linear. It has its ups and it has its downs. Tienes sus subidas y tienes sus bajadas. Sometimes it's up, y a veces son subidas altas y a veces son bajadas profundas. And sometimes some low dips. But it doesn't mean you're not on the journey. Eso no significa que no sigues en la jornada de que Dios te esté sanando. Hoy te digo, cree a Dios. Y quiero terminar con esto. And I finished with this. He tells them, y le dice a este hombre, lo envía a su casa y le dice, don't go back into the town. No regreses al pueblo. And don't tell anybody. No regreses al pueblo y no le digas a nadie. No regreses al pueblo. Quiero decirte ciertas cosas que a veces lo que nos hace dudar, so many times what we doubt, what makes us doubt our healing is the people around us. Alguien diga, sheesh. A veces, so many times what makes us doubt our healing, lo que nos hace dudar nuestra sanidad, no es nosotros mismos, no es la voz interna, it's not our inner voice. It's the exterior voices in our life. Son las voces exteriores en nuestra vida, la gente incrédula en nuestro alrededor. The people around us, the people that have seen us, la gente que nos ha visto, has seen our struggles, que conocen nuestras batallas and know our struggles, and they're the ones. Esas son las voces that are keeping us from obtaining our complete healing. Esas son las voces que nos detienen de obtener nuestra sanidad completa, y les dice, no regreses a ese pueblo y no le digas a nadie. Don't go back to that town and don't tell anybody. A veces tenemos que decidir. We have to make decisions que nos van a doler. No van a ser fáciles. No van a ser fáciles. These are decisions that will not be easy because this is all we may know. Porque es posiblemente lo que hemos conocido por tanto tiempo. Pero depende tu sanidad completa. Your complete healing depends on your ability to stay away from this place, to stay away from these people. Tu sanidad completa depende en tu habilidad de moverte de ese lugar, de moverte de ese ambiente, de moverte de esas voces, to keep yourself from those voices or those unbelievers, esa gente incrédula, people that just don't believe that you could have a complete healing, that you could have clear vision, que tú pudieras ser completamente sanado. Y hay personas que dicen, well, that's toxic positivity. Hay gente que dice, es positividad tóxica.
A veces es lo que queremos, o no es que es lo que queremos, it's not that that's what we want, but I believe, yo creo que mi boca tiene poder, that my mouth has power, that what I speak has power, que lo que tengo tiene poder. Entonces yo me recuerdo que aun cuando no lo veo, yo recuerdo y afirmo, me afirmo a través de la palabra de Dios. I remind myself through what I speak, me recuerdo por lo que hablo, mi sanidad completa, my complete healing. El cuerpo recuerda. A veces tenemos memorias invasivas. Sometimes we have invasive memories. Pero quiero reenfatizarte en ese día. I want to reemphasize that what we need is safety. Lo que necesitamos es seguridad. Y en Dios tú estás seguro. In God you are safe. Dios provee seguridad. God provides safety. Y si tú dices, pues esto de Dios is not really for me, incluir a Dios, se me hace difícil porque no veo a Dios. Oh, well, it's hard for me because I don't see God. Can I tell you that they brought that man to Jesus? Quiero decirte que trajeron a ese hombre a Jesús. Rodéate de gente que te apunte al lugar correcto. Surround yourself with people that point you to the right place. And find that help. Ya encuentra esa ayuda donde puedas ser dirigido, where you can be directed, pointed to a safe place, que seas tú dirigido a un lugar seguro. Dios te bendice en ese día. God blesses you today. Dios quiere que tengas una vida completa, una vida fructífera. God wants you to have a life of wholeness, a fruitful life. He wants you to see clearly. Él quiere que tú veas claramente. Haz las decisiones. Make the decisions that'll get you closer to that clarity, que te puedan llevar más cerca a la claridad que necesitas. Y no te frustres, no te des por vencido cuando la sanidad posiblemente no estés 100%, sino sigue empujando. Keep navigating through. When things don't seem 100% yet, you believe that healing. Tú crees esa sanidad y sé honesto and be honest with God, but keep pushing through. Sigue navegando hacia adelante aún cuando no ves todavía claramente. Even though you don't see clearly yet, la visión clara vendrá cuando tú crees que estás seguro en él. That clear vision will come when you believe that you are safe in God, que estás seguro en Dios. En ese día te digo, posiblemente en el hombre no estés tan seguro, pero en Dios sí. Maybe in man you're not so safe, but in God you are safe. Encuentra este día tu seguridad. Find your safety. La sanidad progresiva, progressive healing. It's not from one day to another. No es de un día para otro, sino que toma tiempo y toma paciencia. It takes time and it takes patience. It takes patience and it takes a lot of faith. Y toma fe, creer que Dios siempre termina lo que él empieza. That God is the author and the finisher of our faith. That he finishes what he begins. Que él siempre termina lo que él empieza. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, even though you don't feel the complete healing, even though you don't see the complete healing, let me tell you that God keeps his word. Dios mantiene su palabra. De corazón a corazón, Katie Flores de ese lado. Heart to heart, Katie Flores on this end. I see you next week. I will see you next week. Te veo la próxima semana y recuerda que lo que Dios quiere para ti es vida abundante. What God wants for you is abundant life. Más vida, more life. He wants you to know that you are safe in him, que tú estás seguro en él. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.